नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री जगन्नाथ। भक्ति ओडिशा चैनल तरफ समस्त मंगल कामना करी यार स्वतंत्र उपस्थापना राशि कल्याण कार्यक्रम को अगणित श्रोता बंधु मान को मु स्वागत जनावि। ज्योतिर्विद हरिशंकर मिश्र। आज पारंपरिक वृष 26 दिन ज्येष्ठ मल कृष्ण पक्ष इंग्राजी 2026 मसीहा जून मास 9 तारिख मंगलवार। आज सूर्योदय सकाल 5:10 सूर्यास्त संध्या 6:21। आज तिथि नवमी राति 2:34 पर दशमी। आज राशि मीन। आज नक्षत्र पूर्व भाद्रव। दिन 9:39 पर उत्तर भाद्रव। आज जदि कौन व्यक्तिर मृत्यु है ताले दिन 9:39 भितर जदि मृत्यु है ताले 2 पाद पुष्कर दोष रहा। 9:39 पर जदि मृत्यु है ताले 1 पाद पुष्कर दोष रोथु से शांति विधान करणीय। आज जोगिनी उत्तरे राति 2:34 पर उत्तर दिगे रोथु से समय से दिग यात्रा शुभकर्म नहीं। जो मानकर ज्येष्ठ मल कृष्ण नवमी दिन मृत्यु होकर आज एकदिष्ट पार्वण श्राद्ध निर्णय करा जायछि। आज निषिद्ध खाद्य लाउ। आज कौन शुभकर्म निर्घंट करा जाय नाही। आज शुद्ध शुभ बेला सकाल 5:10 ରୁ 6:49, 9:34 ରୁ 12:12, 4:43 ରୁ 5:29, संध्या 6:21 ରୁ 7:04, राति 9:04 ରୁ राति 9:58 और राति 12:02 ରୁ राति 2:17 पर्यटन रोथु से समय आपन कौन शुभ यात्रा अनुकूल आदि करें। प्रिय श्रोता बंधुगण, आपण आज पंचांग सहित शुद्ध शिवबेलार सूचना पाइले। एवं आम आसतु जाना आज प्रत्येक राशि जात व्यक्ति मानी दिनटी किभली कटो। आपने जानती प्रत्येक राशि 3टी नक्षत्र अच्छी। प्रथम सूचना रहा मेष राशि। मेष राशि 3टी नक्षत्र 1, 1, 2, 1, 3, 1। यही 3 नक्षत्र मेष राशि जात व्यक्ति मानकर आज आय अपेक्षा टे व्यय अधिक हम एवं तांकर आज कौन कार्य सुचारूपे संपादन हेब नहीं। प्रत्येक कार्य बाधक सृष्टि होता हेतु मानसिक अशांति वृद्धि पाइब। आज आपण जहाँ को कथा देइथिबे तार कथा रखि न पारिबारु सेमानक पाखरे आपण आज अप्रिय होबार संभावना रहिथिबा बेले आपणकर कौन काम जहाँकि आज सारी था ताहा आज न सारी पारिबारु आपण मध्य किछि व्यक्ति पाखे उत्तरदायी होई पारंती। आज कार्यालय आपणकर अवहेला जनित त्रुटि उपस्थित अधिकारी आपण क्षुब्ध हो पारती। राजनीतिक व्यक्तिर आज पतियारा क्षुण्ण हेब। व्यवसायी मानकर आज आशानुरूप लाभ हेब नाही। आज पारिवारिक संपर्क सेतेटा भल रही न पारे। आपण जदि आज हनुमान चालीसा पाठ करती और हनुमान को 7टी नालिया फूल अर्पण करती दिन चर्चा आरंभ करती ताले किंचित शुभ फल मिल पारे। बर्तमान में सूचना देवा वृष राशि संपर्क में। वृष राशि 3टी नक्षत्र 3, 2, 4, 2, 5, 2 यही 3 नक्षत्र वृष राशि जात व्यक्ति मानी आज दिनटी बहुत भलरे कटो। आपण आज सबू कार्य निर्विघ्न संपादन हेब। आपण जहाँ को जहाँ कहते से आज आपण से भाव समर्पित भाव में कार्य करेंगे। कार्यालय आपणकर कर्म नैपुण्यता उपस्थित अधिकारी दृष्टि आकर्षण कर आज कार्यालय प्रशंसित हे। पारिवारिक जीवन बहुत भल कटो। राजनीतिक जीवन आज पतियारा वृद्धि पाइब। व्यवसायी माने आज निश्चित भाव में अधिक लाभ करेंगे। आपणकर सामाजिक सम्मान आज वृद्धि हेब। जदि आपण कौन अर्थ लगाणकारी संस्था टंका विनियोग करार थाए ताले आज करंतु आपण यथेष्ट लाभवान हेबे। बोटाबोटी भाव में वृष राशि जात व्यक्ति मानी आज दिनटी बहुत भलरे कटो। बर्तमान आम सूचना देवा मिथुन राशि संपर्क में। मिथुन राशि 3टी नक्षत्र 5, 3, 6, 3, 7, 3 यही 3 नक्षत्र मिथुन राशि जात व्यक्ति मानकर आज कर्मानुसार फल पाइबे। आपण आज जो काम करेंगे आपण निश्चित भाव में ताहा सफल फल देव। आपणकर आज जदि कौन लोक उपर कौन शत्रु उपर जदि प्रतिशोध नबार थाए आप आज निश्चित सफल हे। एवं जदि आप निज भी किसी कर्म करने चाहते से आज आप सफल हे। आज कोर्ट कचेरी मामला आपण सपक्ष जीव। सामाजिक सम्मान वृद्धि हेब। अतीत कौन एक संपर्क भांगी जाइथिले ताहा आज पुनस्थापित हेब। कार्यालय आपण उपस्थित अधिकारी खुशी व्यक्त करेंगे एवं राजनीतिक व्यक्ति मानकर मध्य आज पतियारा वृद्धि पाइब। जो मानकर लेखा लेखी बा प्रकाशन संस्था सहित जो माने जड़ित से दिनटी आज लोकप्रिय होगापी आज प्रकृष्ट दिनटी से
बर्तमान आम सूचना देवा कर्कट राशि संपर्क में। कर्कट राशि 3टी नक्षत्र 7, 4, 8, 4, 9, 4 यही 3 राशि नक्षत्र कर्कट राशि जात व्यक्ति माने आज टिके शारीरिक कष्ट अनुभव करेंगे। आपण कौन पुरातन रोगर आज प्रादुर्भाव बढ़ो जहाँफल कि आप आज चिकित्सकों परामर्श नाकू पड़ पारे। आपणकर आज आय अपेक्षा व्यय टी अधिक बारू ताहा आपण को मानसिक चापग्रस्त कराइब। कार्यालय आज आपण चापग्रस्त रही प्रत्येक जो मैंने कौन व्यवसाय कर आज परिश्रम अनुजाई से लाभ पाइबे। किंतु जो मान जलजात द्रव्य व्यवसाय अच्छी से आज निश्चित भाव में लाभ अधिक हेब। वृत्तिगत कार्य करुवा व्यक्ति आज जेते चेष्टा कले आपणकर संपूर्ण सफलता पाइपर ना जहाँकि आपणकर मन को किछटा भराक्रांत करें। आपण आज कौन नूतन काम आरंभ करतु ना बा नूतन आय पे कौन व्यवसाय बा कौन प्रकार टंका विनियोग करंतु नाही। बर्तमान आम सूचना देवा सिंह राशि संपर्क में। सिंह राशि 3टी नक्षत्र 10, 5, 11, 5, 12, 5 यही 3 नक्षत्र सिंह राशि जात व्यक्ति मैंने टिके आज जगी रखी चलतु। आपणकर यात्रा बेले आपण जिनिस हजि जापे बा कौन जिनिस नष्ट हो जापे। आपण शारीरिक आघात मिलवार संभावना रही आपन टिके यात्रा बेले सतर्कता अवलंबन करूँ। उपयुक्त अधिकारी पाखे आप आज उत्तरदायी होगा पड़ो कौन से एक त्रुटि आपणकर पारिवारिक जीवन में झड़झंझा आज उठिले से उग्र नेब ना किंतु पिला मानकर अमानियापण आपण मन को अधिक भराक्रांत कर। आज सामाजिक सम्मान आप कौन ना कौन कारण क्षीण हो पारे। आपणकर अर्थ हानि मानसिक चाप मध्य आप आज दिनटी संपूर्ण भाव अतिबाहित करेंगे। जदि आपन टिके आज सूर्य को अर्घ्यदान कर दिनचर्या आरंभ करूँ ताले आपन किंचित शुभफल निश्चित पाइबे। बर्तमान आम सूचना देवा कन्या राशि संपर्क में। कन्या राशि 3टी नक्षत्र 12, 6, 13, 6, 14, 6 यही 3 नक्षत्र कन्या राशि जात व्यक्ति मानकर आज दाम्पत्य जीवन बहुत भल कटिबो। आपण आज पारिवारिक जीवन आनंद उल्लास मध्य कटिबो। आपण घरे आज कौन बंधु मेलन हो पारे। सुखाद्य सहित आपण आज नववस्त्र पाइबार संभावना रही। आपण घर को कौन नूतन द्रव्य आज किणापी निश्चित योजना करेंगे बा नूतन निर्माण संपर्क में निश्चित आज आलोचना कर सुजोग पाइबे। आज कार्यालय उपस्थित अधिकारी सहित आपण संपर्क बहुत भल राजनीतिक व्यक्ति आज पतियारा बढ़ एवं व्यवसायी माने आज आशानुरूप फल पाइबे। आज सामाजिक क्षेत्र में पारिवारिक क्षेत्र में एवं प्रत्येक संपुक्त क्षेत्र में आज कन्या राशि जात व्यक्ति मानकर दिनटी बहुत भलरे कटिबो। बर्तमान में सूचना देवा तुला राशि संपर्क में। तुला राशि 3टी नक्षत्र 14, 7, 15, 7, 16, 7 यही 3 नक्षत्र तुला राशि जात व्यक्ति मानकर आज गुप्त शत्रु मैंने सक्रिय हेबे। किंतु आपणकर बहुत चेष्टा सत्वे से गुप्त शत्रु संपूर्ण भाव दमन हो पारे ना। आज आपण कौन परिस्थिति में दूर यात्रा करने उचित नुहे। जदि निहाती आपणकर दूर यात्रा करने को चाहते ताले घर बाहर बेले टिके महू बा टिके दही खाई यात्रा आरंभ करूँ किंचित शुभफल मिल पारे। आपणकर आज जो गुप्त शत्रुंकर किसी आचरण आपणकर मान सम्मान आज हान कर संभावना रही आपन टिके मानसिक चापग्रस्त रे। आपणकर कार्यालय आज सहकर्मी मानकर आपण प्रति ईर्षा भाव स्पष्ट भाव में जना पड़ो। आज राजनीतिक व्यक्ति मान दिनटी छका पंजा भितर कटिबो। व्यवसायी मानक आज कर्मानुसार से फल पाइबे किंतु जिते लाभ आशा करछंती सेते प्रकार लाभ पाई परिबे नाही। जो माने वृत्तिगत भाव में नाट्यकला चलचित्र रे संपुक्त से आज दिनटी बहुत भलरे कटिबो। बर्तमान में सूचना देवा वृश्चिक राशि संपर्क में। वृश्चिक राशि 3टी नक्षत्र 16, 8, 17, 8, 18, 8 यही 3 नक्षत्र वृश्चिक राशि जात व्यक्ति मानकर आज आय अपेक्षा व्यय बहुत अधिक हो जहाँकि विव्रत मानसिक विव्रत कराइब। से हुए तो धार करज करिपारती बा गच्छित अर्थ व्यय हो जाए। आज आपणकर कार्यालय कौन नथी स्थानांतर जनित दोष आपण लदी दि जापे। आपण कार्य कला बेले अन्यमनस्कता दृष्टि आपणकर कौन द्रव्य हानि होवार संभावना रही। आज आपण घरे चोर भय देखा दे पारे बा कौन
ଜିନିଷ ଆପଣ ଖୋଜି ହଠାତ୍ ନ ପାଇ ବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ଆପଣ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ଟିକେ ନିଜ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ରଖନ୍ତୁ, ନতুବା ଦ୍ରବ୍ୟହାନିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ବା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ଉନ୍ନତି ଘଟିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର କୌଣସି ଏକ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଆତ୍ମହରା ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୂଚନା ଦେବା ଧନୁରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ଧନୁରାଶି 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର 19 9 20 9 21 9 ଏହି 3 ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଅଯଥାଠାରେ କଳହର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଲୋକ ଯେଭଳି କଣ୍ଟା ବାଡ଼େ ଲୁଗା ପକାଇ କଳି କରନ୍ତି, ସେଭଳି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସହକର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ତାହା କଳହର ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ଆପଣ ଟିକେ ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କିଞ୍ଚିତ ଆୟ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିଗରୁ ଆୟ ହେଉଛି କୌଣସି ଏକ ନୂତନ ଦିଗରୁ ଆୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସେତେଟା ସଫଳ ହୋଇନପାରେ। ଆଜି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ଶତ୍ରୁତା ଦେଖାଯିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଲାଭ ଅପେକ୍ଷା କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ଆଜି ଧନୁରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନ ଟିକେ ହଳଦୀ ମିଶ୍ରିତ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଗୋଟେ ହଳଦୀ ରଖି ତାରାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, କିଞ୍ଚିତ୍ ଶୁଭଫଳ ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଦୂରଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ଆପଣ ପାଖରେ ଖଣ୍ଡେ ହଳଦୀ ରଖିକି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାରାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, କିଞ୍ଚିତ୍ ଶୁଭଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୂଚନା ଦେବା ମକର ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ମକର ରାଶି 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର 21 10 22 10 23 10 ଏହି 3 ନକ୍ଷତ୍ର ମକର ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜି ବହୁ ବାଧା ବିଘ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ କେହି ତୃତୀୟ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସୁବିଧାରୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ଗୃହଶତ୍ରୁ ତଥା ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ମନୋଭାବ ରଖୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳ କେବଳ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅବଶ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ଜଣେ କୌଣସି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ସହାୟତାରେ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିବେ। ଆପଣ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। କୌଣସି ଦୂର ଜାଗାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ସୁଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଆଜି ନବବସ୍ତ୍ର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ କାହାକୁ ଅର୍ଥ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧାର ବା ପରିଶୋଧ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ ତାହା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ଆପଣ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବା କୌଣସି ଚୁକ୍ତିପତ୍ର ଆଜି କାହା ପାଇଁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ଯଦି ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି 7ଟି କଳା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରି ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଆପଣ କିଞ୍ଚିତ୍ ଶୁଭଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୂଚନା ଦେବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର 23 11 24 11 25 11 ଏହି 3 ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମନଟା ସବୁବେଳେ ଅସ୍ଥିର ରହିବ। ଆଜି ମନ ଭିତରୁ ଅନେକ ଦୁର୍ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ଆସିବା ଫଳରେ ଆପଣ କୌଣସି ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ନେଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ ନିଜର ସଦିଚ୍ଛୁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି କୌଣସି ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଥିଲେ ନିଅନ୍ତୁ, ନତୁବା ତାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାକି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ତାଗିଦ ବା ଭର୍ତ୍ସନା କରିବେ। ଆଜି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କଥାରେ ତାଳମେଳ ରହୁନଥିବାରୁ କର୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ଆଜି ଅପଦସ୍ଥ ହେବେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନିଜର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ୍ ଆକଳନ କରି ନପାରି ଲାଭ ଅପେକ୍ଷା କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସୂଚନା ରହିଛି। ତେଣୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ମା କାଳୀ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ 7ଟି କଳା ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କିଞ୍ଚିତ୍ ଶୁଭ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସୂଚନା ଦେବା ମୀନ ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ମୀନ ରାଶି 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର 25 12 26 12 27 12 ଏହି 3 ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବହୁ ଦିନର ଗୋଟେ ଆଶା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହେବ। ଆପଣ ଆଜି ଯାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ତାହା ସହିତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କିଛି ବକେୟା ଅର୍ଥ ଆପଣ ଆଜି ପାଇପାରନ୍ତି ବା ବକେୟା ଅର୍ଥ ପାଇବା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ
ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିପାରେ। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ନୈପୁଣ୍ୟତା ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ ଏବଂ ଆଜି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିହାର ବୃଦ୍ଧିରେ ନିଶ୍ଚୟ ସମର୍ଥ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଯଦି ଜଳଜାତ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଭ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମୀନ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ଥିବାରୁ ଯଦି ସେମାନେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବାର ଥାଏ ତାହେଲେ ଆଜି କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲରେ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବା କୌଣସି ଏକ ପୁରାତନ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କର ପୁନଃ ସେତୁ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଦିନଟି କିଭଳି କଟିବ ତା'ର ସୂଚନା ପାଇଲେ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀକାଲି ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।